अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फोक शो और मैं हूं रिजवान बासित। मेरे चैनल की टैगलाइन है #2promote-वॉल्यूम। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें और बहुत ही ज़्यादा मुस्तफ़ीद बातों से, मेरी स्पीच से आप इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। आज का उन्वान है, बड़ा गौर से सुनिएगा और इसके साथ साथ आपसे गुजारिश ये कर दूँ कि वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और अपनी इस्लाह चाहते हैं या माशरे की इस्लाह चाहते हैं तो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बड़ी अहम गुफ्तगू है। उन्वान है, उन्वान भी ज़रा गौर से सुनिएगा कि ग़ीबत और बहतान या तोहमत। बात यहाँ से शुरू करते हैं कि ज़बान से सरजद होने वाले ये वो गुनाह हैं जिनका रिवाज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये ऐसी मुसीबत है जो हमारी मजालिस और हमारे माशरे में ठीक ठाक तरीक़े से सरायत कर गई है। हमारी शाज़ ही कोई मजलिस, कोई गुफ्तगू उससे खाली हो। ये सारे जुल्म हैं और गुनाह कबीरा हैं और हुकूकुल इबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। ये ज़हन नशीन कर लीजिएगा। इसका अंदाज़ा मुझे हाल ही में कुछ लोगों के एक मामले में हुआ। किसी ने अपने एक भाई से मुताल्लिक़ एक मैसेज व्हाट्सएप पर किसी ग्रुप में किया। आप इस ग्रुप में से किसी ने जो है वो इस मैसेज पर बिला तस्दीक आगे किसी और को फॉरवर्ड कर दिया। वो मैसेज जिनके मुताल्लिक़ था वो उन तक पहुंच गया। जब उन्होंने पढ़ा तो मालूम हुआ कि जो बात इस मैसेज में कही गई थी वो बिल्कुल बेबुनियाद है और ज़बान भी तकलीफ़दा इस्तेमाल हुई थी। जिनके मुताल्लिक़ जो है वो मैसेज था उनका मुझसे करीबी ताल्लुक़ है, तो उन्होंने मुझसे अपनी तकलीफ़ का इजहार किया। जिस मामले को उस मैसेज में डिस्कस किया गया था उसने उनकी इज़्ज़त और हुर्मत पर हर जा रहा था, बल्कि मामला ऐसा था कि जिसकी वजह से उनके मुस्तक़बिल पर भी बुरा असर पड़ने का शदीद ख़दशा था। तो बुनियादी तौर पर बहतान हुआ और यकीनन उनके साथ जुल्म भी हुआ। ठीक है, सूरह अल-हिजरात में ग़ीबत करने से इतने संगीन अल्फाज में इस्तेमाल हुए हैं जो अल्फाज हैं, शायद किसी और गुनाह के लिए इतने संगीन अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए हैं। मैं उसका तर्जुमा आपको बता देता हूँ जो है इसका कि ऐ ईमान वालो, बहुत गुमान करने से एहतराज़ करो कि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं और एक दूसरे के हाल का तजस्सुस ना किया करो और ना कोई किसी की ग़ीबत करे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? इससे तो तुम ज़रूर नफ़रत करोगे। तो ग़ीबत ना करो और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला बड़ा मेहरबान है। ग़ीबत के मानी है किसी दूसरे की उसके पीठ पीछे बुराई बयान करना जबकि वो बुराई उसमें पाई जाती हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि ग़ीबत क्या है? उन्होंने सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसके रसूल खूब जानने वाले हैं। तो आपने फरमाया कि अपने भाई का इस तरह तस्करा करना जो उसे नापसंद हो। गर्ज की गई, आप ये देखिए कि अगर मेरे भाई में वो बात वाकई मौजूद हो जो मैं कहता हूँ, तो आपने फरमाया जो कुछ तुम कहते हो अगर उसमें मौजूद है तो तुम उसकी ग़ीबत की, तुमने उसकी ग़ीबत की। अगर उसमें वो ऐब मौजूद नहीं तो तुमने उस पर बहतान लगाया। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। हदीस नंबर भी बता देता हूँ कि 6593 है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और बहतान या तोहमत ग़ीबत से दुगना बड़ा गुनाह कबीरा है और ये ऐसा ही गुनाह है बल्कि इससे बदतर गुनाह है जैसे हम शराब पीने, सूद खाने, डाका डालने और बदकारी करने को समझते हैं। बल्कि ग़ीबत और बहतान उन गुनाहों से ज़्यादा संगीन गुनाह है क्योंकि उनका ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से है और हुकूकुल इबाद का मामला ये है कि जब तक बंदा उसको माफ़ ना करे उस वक्त तक वो गुनाह माफ नहीं हो सकता। यानी ये मसला सिर्फ तौबा कर लेने से हल नहीं होगा। फिर उन गुनाहों के अंदर एक और पहलू जुल्म का भी है। याद रखिए, जब किसी के साथ जुल्म होता है तो शरीयत उसे इस बात की इजाज़त देती है कि वो उस जुल्म का तस्करा किसी से कर सकता है ताकि कम से कम उसका गम तो कम हो। और जिस शख्स से तस्करा किया गया है अगर वो शख्स उस जुल्म के तदारुक के लिए कुछ कर सकता हो तो वो मदद करे ताकि कुछ तो मदावा हो। बहरहाल अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हमारे इस तरह के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से किसी की ज़िंदगी तबाह हो सकती है। लिहाजा अपने आप को इस जुल्म से बचाएं। हाँ, अगर हमसे जुल्म हो जाए तो शरीयत की रूह से हमें 4 काम करने होंगे। वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस जुल्म पर इस्तिग़फ़ार करना यानी अल्लाह से माफ़ी मांगना। नंबर 2, तौबा करना जिसकी 3 शराइत हैं।
وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جس شخص کے ساتھ ظلم ہوا اس سے ایکسپلائٹ معافی جو ہے وہ آپ مانگ سکیں اگر، اور چوتھا جو ہے کہ اگر اس ظلم کی وجہ سے اس کا کوئی مالی نقصان ہوا ہو تو وہ پورا کرنا ضروری ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی رہیے کہ معذرت کرنے اور معافی مانگنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پہلے تو اس چیز کو سمجھیے کہ معافی مانگنے میں اور معذرت کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ شریعت حقوق العباد میں معذرت قبول نہیں کرتی بلکہ ایکسپلیکٹ معافی مانگنے کا حکم دیتی ہے۔ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ معافی مانگنے سے ہماری اکثر جان جاتی ہے اور معافی کے الفاظ ادا نہیں ہوتے۔ غیبت اور بہتان کے معاملے میں اس شخص سے معافی مانگنا لازمی ہے جس کی غیبت ہوئی یا جس پر تہمت لگائی گئی۔ اگر اس سے براہ راست معافی نہیں مانگی گئی تو کوئی اور اس کی جگہ معاف کر ہی نہیں سکتا۔ معافی مانگنے کے بعد اس بات کو یقینی بنانا بھی ضروری ہے کہ اس شخص نے معاف کر دیا ہے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں، اور لکھا بھی انہوں نے، کہ حقوق العباد کے معاملے میں اس شخص سے معافی مانگنے کے بعد یہ درخواست کریں کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے۔ اپنے لیے اور سامنے والے شخص سے لے کر آخرت میں آسانی پیدا کریں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہیں پر سیٹل کر لیں۔ ان صاحب کو بھی میں نے یہی کہا کہ آپ ان سے معافی مانگیں جن کے متعلق آپ نے یہ جو بات کی ہے اس طرح کی، کیونکہ انہی سے معافی مانگنی پڑے گی جسے مجلس یا گروپ میں بات ہوئی۔ وہاں بھی نہ صرف معافی مانگنی ضروری ہے بلکہ یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ میں نے بلا تحقیق و تصدیق فلاں سے متعلق یہ بات کہی تھی یا میسج شیئر کیا تھا جس پر نام نہاد شرمندہ ہوں، اور سچ یہ ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے اور مجھے اس بات کو کہنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ تمام شرکا اور گروپ ممبرز نہ صرف مجھے معاف کر دیں بلکہ اگر کسی کے دل میں ان صاحب سے متعلق منفی خیالات یا سوچ پیدا ہوئی تو اس کی تصحیح کر لیں، کیونکہ ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جس شخص کی غیبت ہوئی یا جس پر بہتان لگایا گیا اس سے براہ راست معافی مانگنا تو شریعت کا حکم ہے، کیونکہ معافی کا اختیار تو اس کے پاس ہے، اور صرف ان لوگوں سے معافی مانگنا معذرت نہیں جن کے سامنے بات ہوئی ظلم کرنے والے کے مسئلے کو حل نہیں کرتا۔ بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو فلاں پر الزام جو ہے وہ نہیں لگایا بلکہ سنا تھا، وہی بیان کیا تھا، اور اگر میں خاموش ہو کے بات نہ بڑھے اور میں اس مجلس یا گروپ سے باہر کہیں بات نہیں کی تو میرے کمزوری نہیں ہے، شرافت ہے۔ یہ ہم اکثر سنتے ہیں اور لوگ کہتے بھی ہیں، اور میں تو ان کے منہ پر بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ اس طرح کے جملے، یہ باتیں جو ہیں وہ فی نفسہ کبر کی علامت اور سخت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اس طرح کے کہی جانے والی بات بہتان ہی تو ہے، اور بہتان کہتے ہیں جھوٹا الزام لگانے کو، لہٰذا اپنے آپ کو بچائیں اور کوشش کریں کہ کسی کے متعلق بات نہ کریں بلکہ خاموشی اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ توبہ کی بھی 3 شرائط ہیں، یہ آپ کو بتا چکا ہوں، پھر بھی بتا دے رہا ہوں کہ اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہونا، جسے بندے کو شرمندگی ہوگی اور اس کی زبان سے ایسی بات نہیں نکلے گی، اس کا چہرہ اور اس کی باڈی لینگویج سے وہ ندامت اور شرمندگی ظاہر ہوگی۔ نمبر 2، اس گناہ کو حال میں ترک کر دینا، حقوق العباد کے معاملے پر متاثرہ شخص سے فوراً معافی مانگنا۔ نمبر 3، آئندہ یہ گناہ کرنے کا عزم کرنا کہ یہ گناہ نہ کریں گے۔ ان تینوں شرائط کو پورا کیے بغیر تو توبہ ہی قبول نہیں ہوتی، اور توبہ ہی نہیں ہوتی جناب تو قبول تو دور کی بات ہے۔ لوگوں کو معافی مانگنے سے جو ہے نا وہ جان اس لیے نکلتی ہے کیونکہ اس سے اپنی انا کو ضرب لگتی ہے، لیکن اسلام دین فطرت ہے اور وہ ہماری اصلاح چاہتا ہے، اور اصلاح کے لیے اس پروسیس سے گزرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اپنا جو ہے میں کا جو بت ہے نا وہ ٹوٹے، اور اس طرح کے جرائم کی سنگینی کا احساس بھی شدت سے ہو اور انسان آئندہ احتیاط بھی کرے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ متاثرہ شخص سے 2 گواہوں کی موجودگی میں ایکسپائلس جو ہے وہ معافی مانگیں، اور اس کے بعد گین جو ہے وہ متاثرہ شخص کے کورٹ میں ہوگی، چاہے تو معاف کرے چاہے تو نہ کرے۔ ہاں، میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ کوئی معافی مانگ لے تو اسے معاف کر کے آگے بڑھ جائیں، اور آخرت میں اللہ سے اس وقت معافی مانگ لیں جس وقت معافی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور ایک اہم بات اور، اگر وہ شخص جس کی غیبت کی گئی یا بہتان لگایا گیا تو دنیا میں موجود نہ ہو تو اب فائنل سیٹلمنٹ آخرت میں ہی ہوگا جناب، لیکن دنیا میں ہم اس کے لیے زیادہ سے زیادہ مغفرت کی دعا کریں اور اس کے لیے خوب صدقہ کریں۔ علماء لکھتے ہیں کہ امید ہے کہ اس عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ روز قیامت
हमें इससे मुआफ़ी दिलवा दें, वरना मामला बहुत मुश्किल होगा। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ बताने का ये था कि दुनिया के हुकूक़ुल इबाद के मामलात को दुनिया में ही सही तरीके पर निपटा लिया जाए और आखिरत के मवाख़ज़े पर ना छोड़ा जाए। और दूसरे ये कि हम सब ही इन मामलात में शदीद एहतियात करें, क्योंकि अगर ख़ानदान और ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं, बल्कि आजकल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो भी हैं ना, उन्हें कबीरा गुनाहों का स्टेज बने हुए हैं। अल्लाह ताला ने हमें ज़बानों और क़ल्बों को काबू करने के लिए तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। और हम सिर्फ वो बात कहेंगे जिससे किसी को फ़ायदा हो, वरना खामोशी इख्तियार करने में ही आफ़ियत है। यकीनन मैंने ये गुफ्तगू थोड़ी सी तवील हो गई, लेकिन बड़ी कारआमद थी। इससे आप लोगों ने क्या सीखा, क्या समझा? अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो हमारे YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बात कीजिएगा, सवाल कीजिएगा, ज़रूर बताऊँगा। टॉपिक कैसा लगा, मौजू कैसा लगा, बात कैसी की, ज़रूर बताइएगा। इतना ही कहना था। इजाज़त दीजिए। इस अपनेपन के साथ के अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने गिरदोनवाह के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।